Acharya. Back on the track. Vidhan Acharya, right on the number 23. Back on the track. Right on the big. मलाई बाइक दिनुहुन्छ And this is his second last lap. यो साथीको फिल ल हल्का हल्का अझै नि डोन्ट आई लाइक इट यार मेड इन नेपालै होला हैन ओहो आटो चोक्टा चोक्टा उखाड्छ ल ल ल ओ माय गॉड ल ल ओ माय गॉड ल